Muito bom dia a todos e a todas. Vamos então dando início ao terceiro dia de atividades do primeiro simpósio internacional de farmacoeconomia no SUS, avaliação tecnológica em saúde, uma iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, que é realizada em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais, ao que se soma o apoio de outros órgãos e instituições. Passaremos a seguir a palestra Farmacoeconomia e Tomada de Decisões em Saúde, que será proferida pelo diretor do Economic Evaluations and Health Technology Assessment do Institute for Clinical Effectiveness and Health Policy, IEX, professor de Saúde Pública da Universidade de Buenos Aires e também diretor do consórcio latino-americano da International Society for Pharmacoeconomics and Outcome Research, ISPOR, Federico Augustovski. Por gentileza, queira ocupar o seu lugar à mesa. Uma salva de palmas para o nosso palestrante Federico. Convidamos para os comentários acerca desse tema e coordenação dos trabalhos desta mesa o professor adjunto do Departamento de Clínica Médica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, membro colaborador da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde, Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, Denizar Viana Araújo. Também uma salva de palmas. Chamamos para a comunicação do trabalho sobre farmacoeconomia de sua autoria, selecionado pela comissão científica deste simpósio, Regina Cláudia Furtado Maia. Por favor. Informamos aos participantes do primeiro simpósio que logo após a comunicação de Regina Cláudia Furtado Maia, passaremos ao lançamento do Jornal Brasileiro de Economia da Saúde. E eu passo agora a palavra para o nosso palestrante, Federico Augustovski. Muito obrigado. Prazer de estar aqui acompanhando-los e muitas graças por a invitação. Eu não sei se vocês preferem que eu fale em meu portunhol ou em espanhol direito. Alguma portunhol? Ok. El risco es de vocês. Bueno, a ideia de hoje é tratar de mostrar ou de falar acerca de como a farmacoeconomia é utilizada, pode ser utilizada na toma de decisões no setor de saúde. Bueno, eu trabalho em um instituto sem fins de lucro, afiliado à Universidade de Buenos Aires. Também temos um mestrado em efetividade clínica. Acabamos de lançar um curso à distância em avaliações de tecnologia sanitária que tem alguns alunos aqui no auditório e tem 60 alunos do Mercosur. É um curso que está apoiado por INATA e por PAHO, OPAS em português. Então, vocês sabem que todos os dias ou todos os meses aparecem novas tecnologias. Sim? Geralmente são novas e mais custosas que as prévias. Sim? Não só medicamentos, que talvez são as mais importantes ou as predominantes, mas também métodos diagnósticos, dispositivos, uma história clínica informatizada pode ser vista como uma tecnologia, um sistema de triagem na sala de emergências pode ser visto como uma nova tecnologia. Então, entendemos uma tecnologia em um sentido se diz amplo, sim? Um sentido muito amplo, sim? Ou as novas técnicas quirúrgicas para o tratamento da obesidade, por exemplo. E também sabemos que os custos, bueno, isto é um simpósio de farmacoeconomia, muitos de vocês fizeram os cursos do primeiro dia e talvez já viram algumas destas coisas. O aumento de custos do setor sanitário
em todos os países é muito maior que o aumento de custos dos outros setores da economia, sim? Da educação, da defesa, outros setores têm uma inflação, por exemplo, que é esta tendência, e o sector saúde tem uma inflação muito maior que a inflação geral. Sim? Há muitas causas, muitas explicações destes fenômenos. Muito tem que ver que cada vez a gente vive mais, vive melhor, e os idosos gastamos mais em saúde, porque temos mais enfermedades. Mas também as novas tecnologias, a inovação tecnológica é responsável de uma parte destes incrementos de custos sanitários. Olhem este exemplo, se dice, exemplo en oncología, ¿sí? Un archivo reciente que apareció en New England Journal of Medicine, que esto es un gráfico de o costo medio do tratamento con oncológicos aprobados pela FDA norteamericana, así como Anvisa en Brasil, la FDA, la agencia regulatoria de Estados Unidos. Fíjense que hasta hace 10, 15 años el costo medio de tratamiento de un cáncer era 100, 200, $300. Faz 10 años o 15 años solamente o paclitaxel era a única droga que costaba más de $2.000 de tratamiento, $2.500 de tratamiento. Por exemplo, isto é a evolução do custo médio do tratamento com novas drogas oncológicas, que en el 95 era de $1.000, por exemplo, e agora o custo medio é de $6.000. ¿Sí? O sea que fíjense cómo esto que mostrábamos en el slide anterior se refleja en el campo de oncología, por ejemplo. ¿Sí? Otro archivo publicado por la New England Journal of Medicine. As novas tecnologias son geralmente boas e oferecen beneficios clínicamente significativos, mas também geralmente involucran un incremento de costos significativos. ¿Sí? Por ejemplo, un estudio reportaba que en la última década, los últimos 10 años, la sobrevida del cáncer de colon se duplicó. Eso es clínicamente muy relevante. ¿Sí? No es un beneficio pequeño, ¿sí? Es un beneficio relevante. Mas el costo del tratamiento se incrementó 320 veces. ¿Sí? Entonces, lo que trata de responder la forma de economía es balancear o olhar esos dos aspectos, ¿sí? El aspecto del beneficio clínico, del beneficio en salud, en relación a el impacto en los costos del sistema de salud. Y esto es un poco el marco. Hubo un archivo también del año pasado que se llamaba Principios Básicos o Key Principles de Evaluación de Tecnologías en Salud. Y un poco el mapa donde trabaja las evaluaciones de tecnología y las evaluaciones económicas no es tanto tratando de responder cuestiones de eficacia, ¿sí? Que la eficacia es si una nueva tecnología puede funcionar en condiciones ideales, sino de efectividad, ¿sí? Si una nueva tecnología funciona con pacientes reales y pacientes habituales cotidianos, ¿sí? Y acá están los ensayos clínicos aleatorizados, la medicina basada en la evidencia o evidence-based medicine, las guías de práctica clínica, Clinical Practice Guidelines. Y lo que tratan de responder las evaluaciones económicas o las evaluaciones de tecnologías es si realmente vale la pena, si it's worth the value en inglés o si vale la pena, no sé si se dice vale la pena en portugués. ¿Sí? Entonces, tratan de decir si para el sistema de salud y para la sociedad vale la pena la incorporación de esta nueva tecnología, ya que tenemos muchas cosas potenciales a incorporar. ¿Sí? ¿Cómo decidimos qué incorporar, qué no incorporar?
qué cubrir, qué no cubrir. Incluso en Estados Unidos, que es un país que es un país capitalista, donde reina o libre mercado, ahora el presidente Obama lanzó un plan estímulo muy importante, muy relacionado con lo que se llama Comparative Effectiveness Research, ¿sí? Investigación de efectividad comparativa. ¿Sí? Va a haber más de $1 billón investidos en tratar de financiar investigaciones relevantes para la sociedad y que comparen en la vida real, los pacientes de la vida real, parecidos a los que uno ve en el consultorio, qué tratamiento es mejor que otro, porque generalmente carecemos de evidencia de efectividad comparativa cabeza a cabeza. No sé si se dice cabeza a cabeza, head-to-head trials. ¿Sí? Generalmente tenemos muchos trials de distintas tecnologías, pero hay pocos head-to-head comparisons o comparaciones cabeza a cabeza. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer en el sistema de salud para tomar decisiones informadas y decisiones racionales? ¿Sí? Por un lado, un primer paso es de todas las nuevas tecnologías que se lanzan o que se aprueban o que se comercializan, bueno, solo algunas tienen buena evidencia de efectividad y tienen evidencia de que impactan, que provocan un beneficio significativo en el beneficio clínico, ¿sí? En el beneficio en salud. O sea, la primera separación de todas las tecnologías, cuáles tienen buena evidencia de efectividad. ¿Sí? O sea, las que no tienen buena evidencia de efectividad, no tiene sentido, aunque uno no tenga un teito, se dice un teito de orçamento, si la tecnología no es beneficiosa, no tiene sentido cubrirla o incorporarla. Mas, después, no hay ningún país del mundo que pueda incorporar todas las tecnologías efectivas, ¿sí? Ni siquiera el país más rico del mundo, ¿sí? Ni Suiza, ni Australia. Entonces, tienen que decidir de todas las tecnologías que realmente son mejores y benefician a la salud poblacional, cuáles valen la pena, cuáles son una buena inversión, se dice investment en salud, y cuáles son costo efectivas y cuáles podemos pagar, cuáles tienen un impacto orçamentario razonable. ¿Sí? Entonces, esto que en muchos países se llama sistema de cuarta barrera, ¿sí? O fourth hurdle en inglés, es lo que la farmacoeconomía está envolvida en este último paso. ¿Sí? Una vez que ya pasó la barrera de que esta tecnología es efectiva, bueno, realmente es un buen gasto, es una buena inversión en salud, es costo efectiva, vale la pena incorporarla. Y digamos, detrás de todo esto hay conceptos básicos, ¿sí? Que los recursos son escasos. ¿Sí? Acá en Argentina se dice frazada corta, ¿no? Si uno quiere cubrirse o peito y quiere decir, bueno, ponemos recursos en la salud cardiovascular, bueno, dejamos descubierto otras áreas de salud y por ahí el pé diabético. ¿Sí? Entonces, hay que tomar decisiones. A frazada no alcanza para cubrir todo o cuerpo, los recursos son finitos, entonces las decisiones deben ser tomadas y estos son una serie de ayudas a la toma de decisiones. Entonces, otro concepto fundamental que vocês seguro conocen es el costo de oportunidad. ¿Sí? Si yo destino un financiamiento para financiar una nueva tecnología, ese dinero ya no va a estar disponible para financiar tecnologías alternativas y tampoco para obtener esos beneficios alternativos. ¿Sí? Entonces, siempre cuando yo estoy incorporando una nueva tecnología, estoy sacrificando beneficios. ¿Sí? Estoy sacrificando beneficios
y eso es lo que se llama el costo de oportunidad. ¿Sí? No es el costo económico, es los beneficios que estoy sacrificando al tomar una decisión. Todas las decisiones tienen lo que se llama el costo de oportunidad y esto los economistas nos los enseñan a nosotros. Entonces, idealmente, cuando uno se sienta en la toma de decisiones del sector salud, en la Secretaría de Salud, en el hospital, en Anvisa, en CITED o CIMED, bueno, nos gustaría saber de este menú de nuevas tecnologías o de este menú de posibles opciones del exao, bueno, cuáles son sus dimensiones relevantes, ¿sí? Tanto en términos de costos, de riesgos, de beneficios. ¿Sí? Si tuviéramos claramente y metodológicamente con mucho rigor medidos los costos, los riesgos y los beneficios, uno podría tomar decisiones más informadas y poder saber la costo-efectividad de la MacBurger o de alguna otra tecnología. ¿Sí? Entonces, clásicamente en todos los países existen, cuando una nueva tecnología se comercializa en el mercado, existen las tres barreras tradicionales. ¿Sí? Son la calidad, que la tecnología se fabrique con buenas normas de manufactura, la seguridad, que sea mayor el beneficio que el daño, y la eficacia, que haya demostrado cierto beneficio. Pero piensen ustedes cuán exigentes son las agencias regulatorias en términos de la eficacia. Por ejemplo, con las drogas suelen ser más exigentes. ¿Sí? La FDA requiere habitualmente ensayos clínicos aleatorizados que demuestren, ya sea contra placebo o contra un comparador activo, que la nueva molécula es mejor, pero a veces es mejor en algún outcome o en algún desenlace intermedio, ¿sí? Por ejemplo, en algún marcador serológico o en algún análisis de laboratorio, ¿no? Las drogas tienen un nivel de exigencia de eficacia, pero imagínense después los dispositivos, ¿sí? Que generalmente el nivel de eficacia que se les exige es mucho menor y si demuestran que no son dañinos, muchas veces se aprueban, o de técnicas quirúrgicas. ¿Sí? Las técnicas quirúrgicas casi no requieren aprobación o regulación para su incorporación. ¿Sí? Entonces, existen estas tres barreras que son de diferente fortaleza para drogas, para dispositivos, para test diagnósticos o para técnicas quirúrgicas. Y esta cuarta barrera, que por ejemplo en Brasil existe claramente y formalmente, ¿sí? Anvisa, y, para que por ejemplo, para que una nueva droga acceda al mercado y se comercialice, tienen que brindar información farmacoeconómica o de costo-efectividad. Acá dividen, las drogas en dos tipos, ¿no? Los tipos Me Too drugs o drogas similares, a las cuales se autoriza que se vendan a un precio similar a las drogas que ya están autorizadas. Y si uno tiene una molécula innovadora que es una nueva molécula y que quiere que le autoricen un precio más caro, un precio premium, tienen que mostrar evidencia de que esta nueva molécula es costo efectiva y también está limitado en cuál es el precio que se pone a esa molécula. O sea que Brasil está muy avanzado en la regulación de esta cuarta barrera. Yo creo que en Latinoamérica es el país más avanzado en la estructura de esta cuarta barrera. México también está avanzando, Argentina más despacio. Esto lo pasamos, que es parecido. Y un poco todo este movimiento de Comparative Effectiveness Research, de evidencia de efectividad comparativa,
lo que trata de hacer es, después de la eficacia, bueno, cómo funcionan comparativamente las nuevas tecnologías en el mundo real. No sé si oyeron hablar de los ensayos clínicos pragmáticos o pragmatic randomized trials o pragmatic trials, que tratan de ser ensayos clínicos lo más baseados na vida real da gente, ou também o uso de grandes bases de dados observacionais. ¿Sí? Si, por exemplo, o SUS registra datos ambulatorios ou de internação con pacientes que reciben una u outra molécula, tamén eso pode ajudar a responder preguntas de efectividade na vida real. ¿Sí? E tamén hai un movimento que se llama conditional coverage o coverage with evidence development, ¿sí? Que os sistemas de saúde dicen, ok, vamos a cubrir, pero si você demostra que o beneficio é realmente o que dice el ensayo clínico inicial, ¿sí? O vamos a cubrir planejando que el uso de este medicamento va a ser para esta indicación y solamente calculamos que hay 1000 pacientes por año que lo van a recibir. ¿Sí? Entonces, hay muchos sistemas novedosos de cobertura, de políticas de cobertura. Entonces, básicamente, a farmacoeconomía lo que trata, que son estos sistemas de cuarta barrera, tratan de ver si esta nueva intervención vale la pena, vale a pena. ¿Sí? Y para saber eso, tenemos que saber claramente cuánto beneficio, cuánto mejor es en relación a bella intervención y cuánto más le cuesta al sistema de salud. ¿Sí? Levante la mano quien conoce o plano de custo-efectividad. Bueno, el plano de costo-efectividad es una manera de reflejar estas diferencias de las nuevas tecnologías. ¿Sí? Tenemos un nuevo tratamiento que puede ser más costoso, igualmente costoso o menos costoso que el tratamiento actual, que el standard of care. Por otro lado, también puede ser más efectivo, igualmente efectivo o menos efectivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en este cuadrante? El nuevo tratamiento es más caro y es peor. ¿Tenemos que utilizarlo? ¿Vale la pena incorporarlo al sistema de salud? No, ¿sí? Es dominado, se llama en términos de evaluaciones económicas, es dominado por el tratamiento bello. ¿Por qué? Es peor y más caro. O si el nuevo tratamiento es mejor y menos costoso, es dominante, es mejor. Claramente aquí se van a ahorrar recursos para poder utilizarlos en otro sitio y hay que incluirlo, hay que incorporarlo. Pero, ¿cuál es el cuadrante más habitual donde las nuevas tecnologías que son incorporadas caen? ¿No? O sea, generalmente son tecnologías más efectivas, traen más beneficios a la población, pero también cuestan más, tienen un costo incremental mayor. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cómo tomamos la decisión? ¿Sí? ¿Cómo tomamos la decisión si una droga es mucho más efectiva, pero poquito más costosa, por ahí vale la pena, ¿sí? Si cae acá? Pero si una droga es un poquito más efectiva, mucho más costosa, por ahí no vale la pena incorporarlo porque no es costo efectivo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo tomamos la decisión en este cuadrante súper externo. ¿Sí? Un paso importante es consensuar cuál es la medida, cuál es el metro para medir salud. ¿Sí? ¿Cómo vamos a medir salud? Bueno, ustedes tienen también en Brasil directrices metodológicas, ¿sí? Que dicen, bueno, años de vida ajustados por la calidad, QALYs en inglés o expectativa de vida. Básicamente, el concepto aquí es que no solamente importa cuánto tiempo vive a gente, sino también cómo es esa calidad de vida. ¿Sí? No es lo mismo
alguien que viva convalescente de un stroke, de un accidente cerebrovascular, que no pueda salir de su casa y que esté incapacitado, aunque viva muchos años, esa calidad de vida é menor, é muito menor à qualidade de vida da gente. Então, tem que encontrar uma métrica que incorpore as duas coisas combinadamente, tanto a qualidade de vida, a qualidade de vida, como a quantidade ou a duração dessa vida. Então, la métrica habitual o la más habitual se llama QALY o años de vida ajustados por la calidad, ¿sí? Que básicamente es el área, por ejemplo, si este paciente o si este grupo de pacientes el primer año vivió con esta calidad de vida, el segundo año vivió con esta calidad de vida y así sucesivamente, el área debajo de esta curva son los QALYs o la expectativa de vida ajustada por la calidad de este paciente o de este grupo de pacientes tratados, por ejemplo, con esta tecnología. Otra métrica usada y recomendada por la Organización Mundial de la Salud, sobre todo para medir carga de enfermedad en los países del mundo, a través del estudio de Global Burden of Disease, son los DALYs, ¿sí? Años de vida ajustados por discapacidad. Y los DALYs lo que ven es cuánta salud le falta a un país o cuánta salud le falta a una población por problemas cardíacos, por problemas oncológicos, por meningitis, por enfermedades infecciosas. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, todos tenemos que vivir 95 años. Entonces, cualquier persona que se muere antes de tiempo es parte de la carga de enfermedad porque tiene mortalidad prematura, se muere antes de tiempo. En vez de morirse a los 95 años, se muere a los 60, bueno, perdimos 35 años de vida ahí. Y por otro lado, hay gente que vive, pero con distintos grados de discapacidad, hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, la enfermedad coronaria, la enfermedad cardíaca no siempre es fatal. A veces muchas veces sobrevive, tiene angina de pecho, tiene incapacidad para trabajar, para hacer las actividades cotidianas. O imagínense a depresión, por ejemplo. Si a depresión tiene muy poca letalidad. Hay muy poca gente, por suerte, que comete suicidio, pero vive mucho tiempo con mucha discapacidad, angustia, mala calidad de vida, ¿sí? Entonces, los DALYs son la sumatoria de estas dos áreas, ¿sí? El área de mortalidad precoz, mortalidad prematura, más vivir con discapacidad, ¿sí? Entonces, la sumatoria de estas dos áreas es la carga de enfermedad medida en DALYs. O sea que, aunque es similar que el QALY mide algo positivo, boa salud, y el DALY mide algo negativo, mide carga de enfermedad. ¿Sí? Son como complementarios. Pero otra posible manera de medir beneficios que combinen a cantidad y a calidad de vida. ¿Sí? Hoy en día, muchos países del mundo, a mayoría de los países del mundo desenvolvido, incorporan sistemas de cuarta barrera o de farmacoeconomía o de costo-efectividad. Y los pioneros tal vez fueron Canadá, Australia, después tal vez el más famoso sea Inglaterra por el NICE. Pero en nuestra región también está, como decíamos, acá en Brasil está muy avanzado este sistema, en México está avanzando, en Colombia también, en Chile se usa también para diseñar el plan AUGE, que se llama el plan de cobertura del sistema de salud público. O sea que es algo que está avanzando. Entonces, avancemos en cómo tomar la decisión, ¿sí? Supóngase que tenemos una nueva tecnología. Entonces, la primera pregunta que tenemos, una vez que pasó las primeras 3 barreras, es ¿en dónde cae de este plano de costo-efectividad? ¿En qué cuadrante cae? Supongamos, no sé si suponemos, que esta nueva droga tiene un costo incremental adicional de 10.000 reais que la droga actual y que
obtenemos un beneficio adicional o incremental de 1 año de sobrevida ajustada pela calidade en relación al tratamiento actual. ¿Sí? Então, ¿qué facemos? ¿La incorporamos? ¿Es boa? ¿Vale a pena o no la incorporamos? Una manera de poder medir esta costo-efectividad relativa, este valor relativo, es calcular lo que se llama a taxa de costo-efectividad incrementado, o en inglés el ICER, Incremental Cost Effectiveness Ratio, que es hacer un cociente entre la diferencia de costo, o sea, 10.000, dividido la diferencia de efectividad, 1. Entonces, si hubiera que decir cuál es el valor relativo o cuál es la costo-efectividad de esta nueva molécula, es 10.000 por año de vida ganado, 10.000 por quali ganado. ¿Sí? Entonces, el primer punto es poder relacionar estos dos eixos de costos y beneficios. ¿Sí? Perdón el portuñol. Entonces, a segunda pregunta, una vez que uno tiene medido esta costo-efectividad incremental, es, bueno, ¿hasta cuánto nuestra sociedad, nuestro país, nuestro sistema de salud considera que vale a pena, que es costo-efectivo? ¿Sí? Entonces, acá hay mucha controversia, mucha pesquisa alrededor de este tema. Hay una recomendación que se usa de la Comisión de Macroeconomía de la Organización Mundial de la Salud, que uno dice, bueno, si la nueva tecnología cuesta hasta un Producto Bruto Interno per cápita por año de vida ganado, es muy costo efectivo para un país. Si cuesta entre 1 y 3 productos per cápita, es costo efectivo, y si cuesta más de 3 por año de vida ganado, no es costo efectivo. ¿Sí? ¿Cuál es el PIB de Brasil ahora, más o menos? El Producto Interno Bruto per cápita. $9.000. Entonces, en Brasil sería de $9.000 para abajo, muy costo efectivo, entre 9 y 27.000 sería costo efectivo, si seguimos estas recomendaciones, y más de $27.000 por quali o por DALI sería no costo efectivo, no valdría la pena. Entonces, el segundo punto es saber bien cuál es ese umbral de willingness to pay, de vontade de pagar. Entonces, si tenemos claro este umbral, bueno, ¿vale a pena incorporar esta nueva droga? Y si nuestro umbral es que hasta 20.000 vale a pena, esta droga está por debajo de este umbral, entonces es costo efectiva, es un buen uso de los recursos del sistema de salud, ¿sí? En teoría. Entonces, si cae por debajo de este umbral, vale a pena, y también acá si alcanza el orçamento, ¿no? Porque tal vez a veces hay nuevas tecnologías que son costo efectivas, pero también tienen mucho impacto orzamentario. Entonces, combinar siempre estos resultados tienen que ser combinados con datos de impacto orzamentario. Y si la nueva tecnología, en vez de costar 10.000, cuesta 30.000 más, y el beneficio es 1 año, 4, y la tasa de costo efectividad incremental es 30.000 por año de vida ganado, no, está por arriba de ese umbral, no es un uso costo efectivo de los recursos, ¿sí? Entonces no valdría la pena incorporarla. Entonces, esto es un poco las reglas básicas de decisiones utilizando, si uno se baseara solamente en estudios de costo-efectividad, ¿sí? que no es la única herramienta. ¿Cómo andamos? ¿Muy dormidos o no? ¿O tiempo cómo va? ¿Alguien me controla el tiempo? Bueno, pero también la vida es más compleja. Uno nunca sabe a ciencia cierta cuál es la diferencia de efectividad puntual, ni la diferencia de costos puntual. Siempre hay incertidumbres alrededor de esos valores, ¿sí? Entonces,
no vivimos en un mundo determinístico, donde sabemos a ciencia cierta cuál es la diferencia de costos y de efectos, pero vivimos en un mundo que se llama más probabilístico, ¿sí? Hay incerteza de la diferencia de efectos, hay incerteza de la diferencia de costos, ¿sí? Tampoco el umbral de voluntad de pagar lo conocemos a ciencia cierta, es algo que se debate, ¿sí? Entonces, moramos en un mundo probabilístico, donde la toma de decisiones tiene que incorporar estas incertezas alrededor de los parámetros, generalmente de los modelos, ¿sí? Entonces, a mayoría de las agencias regulatorias que incorporan esta cuarta barrera y que exigen modelos de decisión para incorporar nuevas tecnologías, recomiendan hacer modelos que incorporen estos conceptos de lo probabilístico, de que cada parámetro se incorpore con su incerteza y se tenga en cuenta esa incertidumbre, ¿sí? Entonces, este era el caso que vimos inicial. Si tenemos un punto, eso es un resultado determinístico, ¿sí? Si estamos seguros que la diferencia es esta, de costos y de beneficios. Pero la verdad que los resultados de los estudios, fíjense, por ahí dan esta nube de puntos, ¿sí? O sea que no sabemos cuál es a ciencia cierta la diferencia de costos y la diferencia de efectos, ¿sí? Tenemos esta distribución de diferencias de costos y de efectos, ¿sí? Entonces, ¿cómo decidimos acá? Fíjense, algunas veces la droga es dominada, algunas veces es dominante. Entonces, es mucho más difícil tomar decisiones o utilizar estas reglas de decisiones en un contexto probabilístico, si se quiere. Entonces, uno podría hacerse esta pregunta, ¿sí? Supónganse, si mi umbral es esta línea azul clara, ¿no? Uno podría decir, si mi umbral es este, ¿cuál es la probabilidad de que esta nueva tecnología sea costo efectiva? Uno podría ver cuántas veces esta nueva tecnología cae por debajo de este umbral en relación a cuántas veces totales a todas las opciones posibles. ¿Sí? Entonces, si uno dice, bueno, con un umbral de 10.000 tengo un 50% de probabilidad de que esta nueva tecnología sea costo efectiva. La mitad de las veces sería costo efectiva, la mitad de las veces no, ¿sí? Pero si mi umbral es de 20.000 por año de vida, ahí de vuelta vemos cuántas veces a nueva tecnología cae en el área de costo efectiva en relación a cuántas veces a la incertidumbre total, ¿sí? Entonces, si nuestro umbral es mayor, estas las incorporaríamos, serían costo efectivas porque estamos dispuestos a pagar más por beneficios sanitarios, ¿sí? Y lo mismo, estas dejarían de ser costo efectivas. Entonces, una manera de presentar los resultados utilizando estos estudios probabilísticos, ya sea tanto de modelos de decisión o de ensayos clínicos, es lo que se llama las curvas de aceptabilidad, ¿sí? Cost Effectiveness Acceptability Curves, que básicamente lo que hacen es probar a diferentes umbrales de voluntad de pagar, van cambiando el umbral y a diferentes umbrales calculan, bueno, con este umbral hay un 40% de probabilidad de que esta nueva tecnología sea costo efectiva. Si yo subo un poquito más el umbral, aumenta la probabilidad de que esta tecnología sea costo efectiva. Hay un 51%. Y así, por ahí esta la vamos a pasar, y así sucesivamente voy ensayando distintos umbrales de voluntad de pagar y en base a eso se calcula lo que se llama la curva de aceptabilidad. Este es un ejemplo de un estudio
de estrategias de cesación tabáquica que hicimos en 7 países de Latinoamérica. Entonces, este es el resultado, la nube de puntos, no tiene un resultado puntual, y esto traducido a la curva de aceptabilidad es, fíjense, si yo en Argentina el Producto Bruto Interno es $7.000, ¿sí? Supónganse que si consideramos que es costo efectivo $7.000, más o menos por acá, uno dice, ah, bueno, si tenemos este umbral de voluntad de pagar, tenemos un 60% de probabilidad de estar tomando la decisión correcta, de que sea costo efectivo esta estrategia de cesación tabáquica, ¿sí? O, por ejemplo, si tomamos la vara de 3 PBIs de $20.000, bueno, si nuestro umbral es este, la probabilidad de elegir lo correcto, de que la nueva droga o de que la nueva estrategia sea costo efectiva es del 75%. ¿Sí? O sea que estamos tomando la decisión correcta con mayor probabilidad. ¿Sí? Entonces, por eso a veces se dice que esto es un mundo probabilístico, un mundo bayesiano también. No sé si oyeron hablar de o reverendo Bayes, que era un reverendo del século XIX, que trabajaba con probabilidades y con este mundo probabilístico fue precursor. Entonces, esto a los decisores, por ejemplo, hoy en día muchas evaluaciones económicas, los resultados presentan curvas de aceptabilidad. Porque ni siquiera en los países desenvolvidos está claro que hay un umbral fixo. ¿Sí? En Inglaterra hay mucha discusión, algunos dicen que son 20.000 libras por quali, otros 30.000. Ahora dicen que el umbral para las enfermedades terminales es distinto que el umbral para el resto de los mortais. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ser una discusión de la sociedad y de cuáles son los valores sociales de qué años de vida, qué partes de la vida o qué calidad de vida la sociedad decide priorizar. ¿Sí? Entonces, por eso, como no hay certeza del umbral, una manera de presentar esto reflexando esa incerteza es estas curvas de aceptabilidad. ¿Sí? Bueno, este era otro ejemplo que comparaba muy distintas estrategias de tratamiento del dolor de peito agudo. Bueno, finalizando la palestra en portuñol, aunque vine a hablar de farmacoeconomía, todas las agencias que incorporan esta cuarta barrera reconocen y todos los tomadores de decisión reconocen que claramente primero hay que mostrar beneficios y que lo más importante es si esta nueva tecnología provee beneficios clínicamente significativos que valen la pena, que son importantes para los pacientes, para la sociedad. ¿Sí? Y por eso todo este movimiento nuevo de Comparative Effectiveness Research, ¿sí? que está muy en boga y que se va a escuchar más en este tiempo. Otro aspecto importante es las evaluaciones económicas son sobre todo importantes en el cuadrante de arriba a la derecha del plano de costo-efectividad y cuando son nuevas tecnologías mejores pero también más costosas y que tienen un impacto orçamentario importante. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, la vacuna para la prevención do papilomavirus o do cáncer das mulheres. Es una vacuna que demostró ser muy costo efectiva en casi todos los estudios que se hicieron, pero implicaría un impacto orçamentario también muy importante en los sistemas de salud. ¿No? En este caso, es importante la avaliación farmacoeconómica. Todavía estamos en los principios, recorriendo los primeros pasos de la farmacoeconomía. Yo creo que ustedes son uno de los países que más adelantados está en la región en esto de la farmacoeconomía y creo que van bien encaminados. Y bueno, siempre es un placer colaborar con ustedes y poder trabajar juntos. Bueno, yo creo que acá termina la sesión. Espero preguntas o comentarios
dúvidas, incertezas, muitas incertezas. Convido a doutora Regina Cláudia para proferir a sua palestra. Bem, bom dia a todos. Eu quero compartilhar com vocês minha alegria de estar aqui e dividir o trabalho que a gente fez na Universidade Estadual do Ceará, no curso de mestrado acadêmico em saúde pública. E eu estou muito feliz e queria agradecer, antes de dar início à palestra, a coordenação do evento, parabenizar pela excelência do desenvolvimento do trabalho delas e pela gentileza com que elas têm me tratado esse tempo todo. Passa aqui embaixo, é embaixo. Uhum. O nosso trabalho é intitulado Profilaxia e Terapia Antimicrobiana em Pacientes de Cirurgia Cardíaca Pediátrica, uma análise de custos. Esse trabalho ele foi baseado numa proposta da Organização Pan-Americana de Saúde, que ele lançou um protocolo de análise de custos de infecção hospitalar e foi desenvolvido por 9 países da América Latina, e a gente pensou, então, em desenvolver também uma representação do Brasil, né? Um pedaço nosso também. Para falar um pouquinho, antes de iniciar a discussão, os resultados, falar que a economia da saúde ela é um ramo da ciência que vem se sedimentando a cada dia, e, com ela, a farmacoeconomia. Dada a sua importância, a Organização Mundial de Saúde recomenda a sua adoção e orienta para que sejam feitos, as políticas de saúde sejam feitas baseadas nela, né? Porque a gente tem aprendido, então, aqui que ele recomenda principalmente para as políticas públicas em países em desenvolvimento, mas a gente tem aprendido aqui que os países desenvolvidos também têm recursos limitados e eles precisam, então, verificar o mérito das alternativas que se apresentam para verificar qual é a mais adequada para cada caso, né? Para que a gente possa, não como uma economia, como um fim em si mesmo, mas para prestar uma assistência de qualidade ao menor custo. E os medicamentos são tecnologias que são cada vez mais necessárias na medicina moderna, e, dentre eles, a classe dos antibióticos, que, quando são bem utilizados, eles salvam vidas, curam doenças. Mas, com a inadequação do uso, quando mal indicado, quando mal utilizado, eles podem, então, causar prejuízos não só individuais, mas de saúde pública, e também, pensando em custos, oneram pesadamente os cofres das instituições e também das famílias. E o objetivo do nosso trabalho foi analisar os custos com antimicrobianos utilizados em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca no pós-operatório e unidade de terapia intensiva pediátrica. A metodologia usada, nós nos utilizamos de um estudo quantitativo, observacional, longitudinal, retrospectivo, do tipo caso-controle pareado, 1 a 1, com abordagem descritiva e inferencial a partir de dados secundários que nós escolhemos nas fichas de investigação hospitalar da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do hospital estudado. O hospital infantil, o campo de estudo, o estudo foi realizado no hospital infantil de atenção terciária de grande porte, de alta complexidade. Esse hospital conta com 237 leitos e mais 50 leitos domiciliares credenciados pelo SUS. E a gente tem uma comissão de controle de infecção hospitalar, constituída de 2 médicos e 4 enfermeiros, que fazem busca ativa, controle de surto, supervisionam o uso adequado de antimicrobianos, entre outras atividades. E o trabalho foi realizado especificamente numa unidade de terapia intensiva, onde se realiza o pós-operatório de cirurgia cardíacas e neurocirurgia, contando com 8 leitos, com médico presente às 24 horas, enfermeiros, toda uma equipe completa, de acordo com as determinações. O período de estudo ele foi realizado de novembro de 2006 a outubro de 2007, fazendo um período de 1 ano. A população e a amostra foi constituída de forma não probabilística, por conveniência, de todos os prontuários de pacientes que estiveram internados na UTI cirúrgica submetidos à cirurgia cardíaca.
E aí a gente totalizou, nesse período de estudo, um total, foram 125 prontuários. E a gente, então, utilizou critérios de inclusão e exclusão para formar a amostra. O critério de inclusão foram os pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com pós-operatório na UTI cirúrgica do hospital. E aí a gente classificou em casos e controles, sendo casos aqueles que desenvolveram infecção hospitalar no período do pós-operatório, durante a internação na UTI, e os controles, aqueles que não adquiriram essa infecção nas mesmas condições e no mesmo período de tempo. Como critérios de exclusão, foram os pacientes que usaram antibióticos terapêuticos no período pré-operatório, e a gente considerou esse período até uma semana antes da cirurgia, ou que apresentaram sinais clínicos de infecção, de acordo com o critério NIS. Critério NIS é uma metodologia que ela define, da definição do diagnóstico de infecção hospitalar. Então, a gente padronizou esse diagnóstico por esses critérios. Ou então, que não satisfizeram as condições de pareamento, também foram excluídos do estudo. Para fazer o pareamento dos grupos, né, a gente utilizou o peso, e aí a gente fez mais ou menos 2 quilos para parear os casos e controles. Foram pareados também pelo score de risco anestésico, o ASA. Todos os nossos pacientes eles estavam no ASA 3. O tempo de cirurgia, a gente fez uma média, e a média de tempo foi mais ou menos 240 minutos. E realizado pela mesma equipe cirúrgica, entendido aqui a equipe cirúrgica como o cirurgião principal era sempre o mesmo e o anestesista também era sempre o mesmo. Havia uma mudança, geralmente, no primeiro auxiliar, na equipe de enfermagem, mas o cirurgião principal e o anestesista eram sempre os mesmos. Como instrumento de coleta de dados, foi idealizado um instrumento norteador, né, um formulário semi-estruturado, apresentado no apêndice, que é este aqui. Na verdade, esse formulário foi para o trabalho completo, e para esse trabalho especificamente, nós utilizamos os antibióticos terapêuticos e a profilaxia antimicrobiana, utilizando qual o antibiótico, quantos miligramas por cada dose, quantas vezes ao dia ele tomava e o número de dias que eles precisaram tomar. A etapa, antes de iniciar o trabalho, a gente realizou visitas ao setor de farmácia do hospital e ao setor de custos, para verificar que tipo de informações a gente podia obter para melhorar na realização do trabalho. E utilizamos a tabela da Associação Médica Brasileira, o Brasindes, para pegar os valores dos antibióticos utilizados. E os nossos custos, eles foram... Desculpa. Os nossos custos foram transformados em dólar americano no câmbio de 2007 para permitir comparações entre os diversos trabalhos que existem. Aqui a relação do grupo terapêutico, a apresentação em valores reais utilizados pela amostra, né, todos os antibióticos utilizados, inclusive utilizados na profilaxia, sendo classificados pelo ATC Code, e a apresentação em frascos e o valor em real ainda aqui, na fonte da farmácia do IAS. Como indicador de custo, a gente utilizou o DDD, que é a dose diária definida dos antibióticos utilizados, e os custos em dólar dos antibióticos também. E, para facilitar a compreensão, não sei se todos têm essa intimidade com o DDD, eu resolvi assim mesmo, sabendo que eu estou no grupo de farmacêuticos, falar um pouco de DDD. É uma unidade técnica de medida de comparação e representa a dose diária média de cada fármaco na sua indicação principal para adultos. Na verdade, não existe DDD, tabelas prontas com DDD para a faixa etária infantil. Existem já alguns medicamentos que têm esse DDD, quando principalmente para pacientes de até 3 meses ou até 5 quilos, e nós utilizamos esse DDDI no nosso trabalho também. Permite estudos comparativos intra- e interinstituições em distintos períodos de tempo, independente de variações no preço, conteúdo ponderal das especialidades.
E o valor da DDD é estabelecido para cada medicamento pelo Nordic Council on Medicine e é recomendado pela OMS, podendo ser encontrado em tabelas facilmente na internet. O cálculo da DDD é com base para hospitalar, né, dado em DDD 100 leitos dia, e é a quantidade total de medicamentos consumidos em gramas sobre a DDD tabelada para aquele antibiótico, vezes 100 sobre o período de tempo observado em dias, vezes o total de leitos disponíveis no hospital e o índice de ocupação no período observado. Mas a gente resolveu utilizar a fórmula simplificada e a gente substituiu o índice de ocupação, que já tem essa fórmula própria, né? Pacientes dias sobre o período de tempo observado, vezes o total de leitos disponíveis. E, utilizando lá as contas matemáticas, a gente chega nessa outra fórmula, que é a fórmula simplificada, onde o DDD por 100 leitos dia fica sendo o total de gramas consumido sobre a DDD tabelada, vezes 100 sobre pacientes dia. A técnica de análise de dados, nós utilizamos, né, uma análise exploratória dos dados em relação ao estudo frequencial e paramétrico, o estudo analítico, a fim de identificar a possível existência de associação entre variáveis, utilizando-se o teste não paramétrico Q-quadrado, a comparação de custos de caso e controle através dos testes de Fisher e Odds Ratio, e antes de fazer isso, a gente utilizou o Kolmogorov para ver a normalidade dos dados e determinar qual tipo de teste que a gente poderia utilizar. Os dados foram processados através do programa SPSS, na versão 16.0, e da planilha eletrônica Excel. E, com certeza, foram respeitados os preceitos éticos, né, através da Resolução 196/96 do Ministério da Saúde. E agora nós vamos ao que interessa, que são os resultados. Nossa amostra, ela totalizou 54,8% da amostra total, dos 62 pacientes, 54,8% eram do sexo masculino. A faixa etária mais prevalente foi a de menor de 1 ano, com 46,7%. A faixa de peso foi a que mais teve a amostra, né? Foi de 5 a 12 quilos, com 43,5% da amostra total, e a procedência foi da área metropolitana, com 54,8%. Eu acho interessante dizer que assim, a faixa etária menor de 1 ano ter sido a mais prevalente é muito importante porque ela fala sobre, como é que eu posso dizer, o diagnóstico ter sido dado com mais presteza, né? Porque a gente usou realizou pesquisas sobre isso, e a gente viu muitos lugares onde a faixa etária prevalente era maior do que 5 anos, e dizendo que o diagnóstico foi dado de forma tardia. Os custos com antibióticos, o custo médio de cada caso, né, foi de $121,76 contra 2,41 dos controles, dando um excesso de custo de $119,35 por cada caso. O custo total de todos os casos, né, foi de 3.774,32 de dólar. Isso é a média total, não é o custo total, é a média total, né, de todos os casos. E a média total dos controles foi de $74,41, dando um excesso de $3.699. O gráfico 1 nos fala um pouco sobre a comparação de caso e controle do antibiótico profilático, e aí a gente percebe que existe uma semelhança nos dois grupos, o que é esperado, né, que todos os dois, tanto caso como controle, usaram antibiótico profilático. No caso aqui foi a cefazolina. E a gente resolveu fazer DDD, grama, frasco e dólar, para que pudesse dar mais oportunidades de comparação entre estudos. Já nas oportunidades, no gráfico 2, a gente vai ver a distribuição das frequências absoluta e relativa dos antimicrobianos. Isso, traduzindo, foram 85 oportunidades de prescrição de antibióticos.
Nessas 85 oportunidades, 34,1% foram prescritos oxacilina. Quer dizer, foi a droga mais prescrita, seguida da ceftriaxona. E aqui, para facilitar o entendimento dos outros gráficos, eu vou ressaltar o imipenem, que só teve 4,7% das oportunidades de prescrição. Já no gráfico 3, a gente vê os antimicrobianos utilizados nos seus valores em dólar, e aqui a gente vê que o carbapenêmico, ele é o que mais representa em custos, né, para a instituição o uso do imipenem. E mesmo a gente tendo visto que ele é bem menos prescrito, né, até porque ele é um antibiótico de largo espectro e deve ser realmente ter seu uso restrito. A oxacilina, mesmo tendo sido a mais prescrita, em termos de valor, em termos de custo, ela ficou num bom patamar. O gráfico 4 mostra a distribuição por dose diária definida, e aí a oxacilina volta a crescer, né, por ter sido a mais consumida, por ter sido a mais prescrita. A distribuição de antimicrobianos por grama também, só para constar. Ela não fica muito diferente do DDD, né? Por DDD por 100 leitos dia, e aqui é o resultado de tanto antibióticos profiláticos como terapêuticos, nós nos utilizamos de 91,13 DDD por 100 leitos dia, e estudos europeus encontraram uma faixa bem abaixo, né, de 34 a 75,77 DDDs por 100 leitos dia. Os antimicrobianos mais prescritos foram a ceftriaxona e o cefepime. O Ministério da Saúde, no estudo realizado nos hospitais do SUS, encontrou o mesmo resultado. Aqui a gente resolveu fazer, no quadro 1, mostrar a densidade de incidência do consumo de antimicrobianos, e aí a gente percebe que já não é mais DDD por 100 leitos, é mais DDD por 1.000 leitos, por 1.000 pacientes dia, e a gente vê a oxacilina com a maior densidade de incidência em 46,5 DDD por 1.000 pacientes dia. Concluindo o nosso trabalho, o excesso médio de custos com antimicrobianos, desculpe, não é 108, é 119,35 dólares. Os carbapenêmicos foram os antimicrobianos de mais alto custo. A média de tempo de antimicrobiano profilático foi de 2 dias, o que já infere que a gente está usando um pouco o excesso, já que o indicado é apenas uma dose diária utilizada na cirurgia. Então, a gente, na verdade, é tolerável, 48 horas, mas o ideal seria apenas uma dose durante o ato cirúrgico. O DDD profilático e terapêutico, nós ficamos em 101,89 por 100 leitos dia. A classe de antimicrobiano mais prescrito foi a classe das cefalosporinas, e o custo com antimicrobianos ele ficou 50 vezes maior no caso e no controle. Ficando aqui a sugestão da gente estudar quanto custa controlar essa infecção, né, para a gente ver, porque, na verdade, a gente não fez uma avaliação econômica, a gente fez apenas uma análise de custo, fica a sugestão para novos estudos. E eu queria pedir a permissão para você, já que eu estou aqui, já estou encerrando, só para reforçar o convite do representante da Secretaria de Estado de Saúde do Ceará, que convidou vocês para participar do Congresso do Uso Racional de Medicamentos no Ceará, né? Só para mostrar para vocês que vocês indo para as bandas de lá, vocês vão correr o sério risco de se deparar com essas paisagens, tá? Então, muito obrigada aí pela atenção de vocês. Parabéns, doutora Regina, pelo trabalho, pela qualidade do trabalho. Primeiro, eu quero agradecer à comissão organizadora pelo convite para moderar essa mesa. O doutor Frederico, professor Frederico, é uma referência na área de avaliação tecnológica. É um prazer tê-lo aqui conosco. E eu gostaria de destacar alguns pontos da apresentação dele. Eu acho que o principal foi a parte final, que diz respeito a como lidar com incertezas. Talvez esse seja o grande desafio nosso hoje em relação à tomada de decisão. Nós lidamos com um cenário em que os estudos são feitos
de maneira controlada os ensaios clínicos, e no momento de transferir o resultado, o efeito dessa intervenção para o mundo real, muitas vezes nós não sabemos essa distância, o que realmente vai ocorrer com a nossa população. Quer dizer, a capacidade de generalizar o resultado de um ensaio clínico para o mundo real. E daí, essa incerteza do tomador de decisão, um real benefício que a população vai obter. E eu gostaria, antes de abrir para discussão, para as perguntas da plateia, deixar uma pergunta aqui para o professor Federico, a oportunidade de estar aqui e fazer a primeira pergunta para ele, e um breve comentário aqui do estudo da doutora Regina. Eu tive a oportunidade de julgá-lo nas etapas ainda de avaliação dos resumos. É um estudo muito bem feito, um estudo descritivo importante. Nós temos que levantar dados de custo. Antes de pensar no estudo de custo-efetividade, fazer exatamente essa estimativa de custo necessária para entender o ambiente onde nós nos encontramos. E eu queria deixar uma sugestão para a doutora Regina, extensiva aos pesquisadores dessa área, nas publicações utilizar também o dólar por paridade do poder de compra. Quer dizer, um dólar PPP é uma forma de se uniformizar o poder de compra do dólar nos diferentes países. Os economistas tiveram uma saída criativa para isso, não é? Eles identificaram que o Big Mac, por exemplo, está em todos os países. E eles utilizam o índice Big Mac do preço para fazer comparações entre o poder de compra. É importante porque nós temos agora o interesse de disseminar a informação, o conhecimento que é gerado no Brasil para outros países. E, muitas vezes, utilizar simplesmente o câmbio, que sofre flutuações, às vezes significativas, num intervalo de tempo pequeno, pode não traduzir o real valor da nossa moeda. Talvez, um viés um pouco mais acadêmico, da gente usar o PPP também agora nas nossas publicações. E eu queria fazer uma pergunta, aproveitar a oportunidade para o professor Federico. Professor, muitas vezes nós precisamos fazer comparações entre tecnologias onde não existem estudos head-to-head. E precisamos lançar a mão, muitas vezes, de comparações indiretas que até alguns grupos mais ortodoxos de prática clínica baseada em evidências têm identificado meios para fazer esse tipo de comparação. Eu queria ouvir a opinião do senhor em relação a esse dilema. No momento em que temos que tomar decisões, não temos comparadores diretos com as tecnologias existentes, como lidar com esse cenário? Bueno, la verdad que es una pregunta muy importante. Pensemos en cualquier campo da medicina, por ejemplo, hipertensado. ¿Cuántos comparadores, si quisiéramos hacer un estudio de costo-efectividad y de tratamientos de primera línea de hipertensado? Bueno, debería haber 5, 6, 7 drogas possíveis ou mais de primeira linha terapêutica. Então, deveríamos, idealmente, ter um ensaio clínico que compare head-to-head, cabeza a cabeza, estas 7 drogas aleatorizadamente, con una misma población de pacientes, cosa que no existe na realidade. Por un lado, este movimento de Comparative Effectiveness Research, eu acho que vai a apuntar a hacer muitas comparações cabeza a cabeza, ya sea baseadas en ensayos clínicos o usando datos observacionales de grandes aseguradores o sistemas de saúde en el mundo. Y por otro lado, la otra opción es todo esto que se llama comparaciones indirectas, ¿sí? O metaanálisis en Regi, o metaanálisis bayesiano, también lo llaman algunos. Esto depende, por ejemplo, en Inglaterra es muy amiga de cuando no hay estudios cabeza a cabeza, tratar de armar esta red de comparaciones y analizar. La colaboración Cochrane, por ejemplo, que es una colaboración internacional de revisiones sistemáticas, mais escéptica ainda con as comparações indirectas, pero eu acho que é um caminho, é uma informação muito útil e que hasta que não haja comparações directas é fundamental. E incluso uno, fazendo estas técnicas de metaanálisis en Regi, uno pode testear se
por ejemplo, si droga, por ahí, si se cumple esta transitividad de relaciones entre las drogas y si se cumple, utilizar esta información y si no se cumple, no. O sea, hay maneras de usar, pero son cada vez más incorporadas estos meta-análisis en red o network meta-análisis. Muito obrigado, professor. Eu vou passar. A comissão organizadora pediu para que fossem encaminhadas as perguntas por escrito à mesa. Eu já vou fazer a primeira pergunta, foi uma pergunta em espanhol. Primeiro, parabenizando pela sua... Não, em espanhol. E a dúvida aqui do participante era de uma explicação melhor em relação ao umbral, o threshold, né, que se poderia, pelo menos, detalhar um pouco melhor, porque ele não ficou bem entendido para o participante. Eu passo aqui a... Bueno, el tema de los umbrales o los thresholds. Estamos todos de acuerdo que los recursos son escasos, ¿sí? Entonces, no podemos pagar infinito por una vida, por un año de vida, por mejorar la salud de la población, ¿sí? Si no hubiera escasez, no habría thresholds, ¿sí? Tampoco habría economistas, ¿no? Pero como realmente no tenemos plata y recursos para hacer todo, tenemos recursos limitados. Entonces, de alguna manera hay que decidir hasta cuánto vale la pena invertir en Saúde o... Originalmente las evaluaciones económicas surgieron no en Saúde, sino en otras áreas de economía, como estudios de costo-beneficio, ¿sí? ¿Dónde vale la pena invertir los recursos sociales? Haciendo rutas, creando sistemas de transporte público y con el tiempo fue penetrando en el sistema de salud, ¿no? Entonces, lo que trata de reflejar ese umbral es, bueno, hasta cuánto está dispuesto a pagar el sistema de salud por obtener beneficios sanitarios, ¿sí? Por obtener un quali de una persona en la población. Y es un tema muy controvertido y actualmente hay mucha pesquisa alrededor de este tema, ¿sí? Más allá de, além de esas recomendaciones que yo decía de la Comisión de Macroeconomía y Salud de la Organización Mundial de Salud, el umbral no se basa en ningún dato empírico muy fuerte, ¿sí? No sé si ustedes oyeron que habitualmente se dice que el umbral en Estados Unidos es $50.000 por quali o por año de vida, ¿sí? Y uno se pregunta, bueno, ¿de dónde viene ese dato empíricamente? ¿Es muy serio? ¿Cómo se investigó ese umbral? No, en realidad el primer estudio que se hizo en salud en Estados Unidos tenía que ver con la diálisis, ¿sí? Para los pacientes con doenças renales crónicas. Y la diálisis, la costo-efectividad de la diálisis dio que era $50.000 por año de vida y Medicare, que es el seguro de salud de Estados Unidos para los idosos y la gente con discapacidad, incluyó a diálisis en la cobertura, pero se consideró como que era lo máximo o el umbral máximo de voluntad de pagar. Entonces ahí ficó ese umbral de $50.000 por año que tiene más de 20 años ahora. Si uno querría ajustar por inflación ese umbral, por ejemplo, se sigue diciendo que el umbral es $50.000 por año, basado en ese estudio, pero es un dato muy poco consistente. Por eso ahora está habiendo más pesquisa para tratar de ver realmente cuál es el umbral. Que claramente el umbral va a depender de la riqueza de un país, ¿no? Cuando un país es más rico, bueno, va a poder invertir más recursos en salvar vidas y años saludables, y cuando un país es más pobre, va a tener un umbral más bajo. O sea, es formalizar eso. Uma outra questão, ainda em relação às incertezas, e pelo visto é o tema de maior preocupação de todos aqui,
que cada vez mais nós encontramos na literatura estudos probabilísticos, usando técnicas bayesianas para tentar nos orientar nesse cenário de incerteza. O senhor acha que esse vai ser a consolidação em termos de um melhor desenho de estudo de custo-efetividade, de análise dos resultados, utilizar cada vez mais o método probabilístico e bayesiano nessas análises? Sí, sí, eu acho que va a haber una tendencia mayor, pero también un profesor mío, Milton Weinstein, que es uno de los pioneros de estos estudios, dice, uno tem que fazer o estudio menos complexo que possa responder a pergunta de pesquisa. ¿Sí? Tampoco hay que agregar complexidade pela complexidade mesma. ¿Sí? Então, hay que encontrar un equilibrio. ¿Sí? Eu acho que cada vez más o probabilístico o bayesiano va a ser incorporado, pero tampoco es necesario demais, ¿no? El tema es onde está o punto de equilibrio, o punto razonable para los tomadores de decisiones y para la sociedad en su conjunto. Uma pergunta para a doutora Regina. Primeiro, parabenizou pela sua brilhante apresentação. E eu vou traduzir aqui. Como você conseguiu extrair os dados de utilização, de ocupação e de prescrição para o cálculo do DDD? Esta é a maior dificuldade nos hospitais que supervisionam e nas CCIHs de Estado. É o Henry Pablo, da Federal de UFC. Pablo, na verdade, nós utilizamos a fórmula simplificada, que era o dado que a gente tinha de paciente dia. Foi o que a gente conseguiu usar o cálculo de DDD assim. Aquela fórmula maior, a gente não conseguia, não dava. E aí, matematicamente, né, a fórmula simplificada ela existe, não foi a gente que inventou, ela está lá e dá certo, dá bem certo. E paciente dia, a gente tem essa informação na comissão de controle de infecção de cada hospital. Viu? Obrigado, doutora Regina. Acho que tem uma outra pergunta aqui. Eu gostei muito do trabalho, a verdade que é muito prolijo e eu acho que estás vendo a ponta do iceberg, não? Porque uma infecção intra-hospitalária é muito custosa, não? Um dia de leito em terapia intensiva tem um custo muito maior a prescrição de antibióticos, não? Então, é interessante que este estudo reflexa probablemente uma diferença de custos muito maior que a diferencias exclusivamente de los antibióticos, ¿no? Eso como que está subestimando a diferencia verdadera de costos de dos casos y dos controles porque está olhando solamente a costo dos antibióticos. Y después una segunda cosa que me pareció extraño el tema de en un estudio de casos y de controles, uno primero elige los casos y después elige los controles habitualmente. Vocês lo que dijeron es que había 127 pacientes incluidos y de ahí eligieron. Entonces, vocês podrían haber incluido los 127 pacientes como haciendo un estudio comparativo entre los infectados versus los no infectados. Tem dificultad en diferenciar por qué fue caso control versus por qué podría haber sido un corte transversal, por ejemplo, comparativo entre infectados e não infectados. Na verdade, esse trabalho ele é um recorte da nossa dissertação de mestrado e na dissertação ele consta a taxa de permanência, o custo, né, com a permanência hospitalar, com hemoculturas e com DDD, além de outras coisas. A gente também pegou infecções, topografias específicas, a gente também viu qual é o custo de uma pneumonia associada à ventilação mecânica, quer dizer, o trabalho foi, mas como era farmacoeconomia, era mais voltado, aí a gente fez esse recorte. Agora, a outra pergunta, eu sinceramente não entendi como é que a gente fez o pareamento, por que é que a gente não fez
um estudo de coorte, talvez, devido ao tempo do mestrado, né? A gente tem um tempo para cumprir, e aí a gente preferiu fazer assim. Obrigado, doutora Regina. Vou fazer ainda uma outra pergunta importante aqui que chegou, que eu acho que é crítica também. A pergunta é: ensaios clínicos com drogas oncológicas algumas vezes não mostram aumento de sobrevida total, quer dizer, um desfecho duro, um hard endpoint, mas apenas tempo de sobrevida, tempo livre de doença, sobrevida livre de doença. E a pergunta é: como podemos aplicar essa quarta barreira para esse tipo de droga, que não provou ou não demonstrou um desfecho importante como mortalidade, mas um desfecho substituto, talvez? Bueno, o campo da oncologia é um campo muito hot, quente, porque geralmente há muito desenvolvimento de novas tecnologias, muitas drogas biológicas, drogas muito custosas. Viram o gráfico que mostrei da evolução do preço médio do tratamento oncológico? Se incrementou muito nas últimas décadas. Então, primeiro, o sistema de saúde tem que decidir qual é a vara para medir saúde. ¿Sí? Então, se a vara para medir saúde é o QALY, bueno, en el QALY se incorporan no solo sobrevida, sino también si una nueva droga melhora a sobrevida libre de enfermedade, ese tempo, o no melhora a sobrevida total, pero, por exemplo, melhora a sobrevida libre de enfermedade, hai un tempo de mellor calidade de vida que se traduciría en una ganancia de QALYs, ¿sí? Que muitas veces é pequena. ¿Sí? Então, é por eso que muitas veces os novos oncológicos no son muito costo-efectivos ou están aí porque son drogas muito costosas e o beneficio medido en QALYs é pequeno. ¿Sí? Entonces, eso es un punto, pensar que cómo uno mide beneficios y si definimos que para todos los beneficios son iguales. Por ejemplo, en Inglaterra, hace unos meses, Alan Williams, que era otro economista de la salud de York, él decía que no todos los QALYs son iguales, ¿sí? Que vale más a pena ganar un QALY en las edades tempranas da vida que en las edades tardías da vida. ¿Sí? Entonces, él argumentaba por este argumento que se llama en inglés fair innings. Si uno llega a los 65 años, está bien, o esfuerzo del sistema es para que llegue a determinada edad. Una vez que llega a esa edad, no hay que priorizar que siga viviendo más y más y más. ¿Sí? Entonces, fue muy criticado. Incluso en Inglaterra hay un consejo de ciudadanos que discutieron esto y dijeron, no, para nosotros es tan importante ganar un año cuando uno tiene 80 años que cuando uno tiene un año. Todos los QALYs son iguales a cualquier edad. ¿Sí? Entonces, tomaron esa decisión. Y en los últimos meses, a fins de 2008, dijeron, no, en las enfermedades terminales o en gente que tiene enfermedades catastróficas o al final de la vida, el QALY va más. O sea, el threshold, este umbral, por ejemplo, si en Inglaterra el umbral es de 20.000, 30.000 libras por QALY, para pacientes con patologías terminales que por ahí uno le agrega pocos meses de vida, o de calidad de vida, uno puede tolerar un umbral mayor. ¿Sí? O sea que la sociedad inglesa de alguna manera está valorando más, como que es más prioritario o más importante, está dispuesta a pagar más por pequeños beneficios, si son al final de la vida o con enfermedades catastróficas, que para el común dos mortais. ¿Sí? Pero son discusiones que tienen que tener lugar en cada sociedad y son un marco de referencia para después interpretar los resultados de evaluaciones económicas, ver la magnitud del beneficio. ¿Sí? Primero tiene que haber un consenso de, bueno,
todo este marco de toma de decisões. Obrigado, doutor Federico. Infelizmente, nós vamos encerrar essa sessão de perguntas. Eu vou encaminhar as perguntas que já foram encaminhadas aqui para a mesa, aos palestrantes. E quero agradecer a primeira comissão organizadora, ela cedeu um espaço para o lançamento, vocês podem ver na projeção, do Jornal Brasileiro de Economia da Saúde, é a primeira edição, e nós reservamos esse evento para o lançamento, porque entendemos que esse é o fórum adequado para esse tipo de lançamento de um periódico, para essa área, uma área ainda muito carente no nosso meio. E a missão principal desse periódico é disseminar esse tipo de conhecimento no nosso meio. Eu gostei muito desse evento porque eu vi a participação maciça das secretarias estaduais, municipais de saúde. Esses são os grandes decisores do sistema. O nível federal, ele formula, ele regula, mas quem toma a decisão está ali na ponta. E é necessário chegar a informação para esses decisores. É necessário capacitá-los, instrumentalizá-los para esse processo, para que realmente o nosso Sistema Único de Saúde se aproxime do ideal que nós desejamos. E o objetivo desse periódico é tentar disseminar essa informação. Existem centros hoje de pesquisa em todo o país, gerando conhecimento nessa área, e nós queremos oferecer, como pesquisadores, um veículo para a disseminação. O Jornal Brasileiro de Economia da Saúde, ele tem um apoio do programa de pós-graduação estrito sensu da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da qual eu pertenço, e tem um apoio institucional importante no primeiro lançamento já da Rebrates, da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde, que pertence ao Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, do Instituto de Avaliação de Tecnologia em Saúde, que vai ser lançado oficialmente quinta e sexta lá em Porto Alegre, uma iniciativa também importante dos pesquisadores da Federal do Rio Grande do Sul, que congregou uma série de outras universidades, e da Associação Brasileira de Economia da Saúde. Então, é um periódico que contou com um conselho editorial de notáveis, e eu quero fazer um agradecimento público aqui a todos que participaram desse processo, dando chancela para o lançamento desse periódico. Quero agradecer e parabenizar o Osmar Silva, que foi o editor, ele conduziu com muito capricho, com muito esmero, a editoração desse periódico, e é importante a gente ter toda essa parte em paralelo, além do conteúdo, e o Osmar realmente supriu qualquer tipo de expectativa na elaboração desse periódico. Então, vocês vão receber na saída, vão ter acesso, e eu já quero colocar à disposição para que a gente possa receber o conhecimento que está sendo gerado nos vários campos de atuação aí do país. Inclusive, nós vamos, na próxima edição, que vai ser apresentada na ISPO, na versão da ISPO América Latina, lá no Rio de Janeiro, nós vamos incluir os resumos que foram separados e aqui premiados aqui do próprio simpósio. Então, nós vamos dispor do nosso periódico a apresentação desses resumos. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de fazer aqui o lançamento e fazer com que esse seja um veículo de todos nós para a disseminação do conhecimento. Muito obrigado.